Unboxing tayo, guys. And Uniqlo. Guys. Regalo to sa akin, guys. Hindi siya resibo. So, unboxing tayo. It's the bag. Ganda ng bag, guys. Tanggal natin yung tape sa ano niya. May tape siya dun sa mismo. Ayan. And syempre, adjustable din siya. Ayan. And adjustable siya, guys. Ayan. Pwede niya rin siyang palitan. Syempre. Ito yung loob. See. Ganda ng ano. Matibay yung ganitong bag, guys. Next. Yes. Charing. Ang taas to, guys. Charing. That's so pretty. So pretty, guys. Ito siya. White. Hollow. Blouse. Ito, try ko mamaya. Ganda rin ang tela niya, guys. Puro puti. Next is trouser, guys. Ayan. Trouser. Ang haba. And it's color brown. Stretchable siya, guys. Ayan. Ang ganda, guys. Pwede siya pang casual, pwede siya pang formal. And last but not the least, joggers. Jogger siya, guys. Ayan. And stretchable din siya. Ayan. Antry natin siya mamaya. Try. I wanna say thank you so much for this gift. I really appreciated it, and God bless you always. Ang ganda, guys. Diba? Ganda, guys. Ganda, guys. Ganda. Sobrang ganda, guys. Comfy sa and sakto lang yung ano niya, guys. Hindi siya masikip, hindi siya maluwag. Sakto lang. Ang ganda rin yung tela niya, guys. Yung tela ng damit. Thank you guys for watching, and thank you again for this gift. I really appreciated it.